салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад духтаракон. Бозам навори имрӯза итальянский омодаи духтаро беҳад глифасони бадаш. Нигоҳ кунед духтаракои наздик. Тигрое мепурсед, на тиграко духтарако. Садамае. 3 метр 240 сомон духтаро нархи донаша. Каси оптови мегира, бояд чи арзон мекунем духтарако. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ дорем духтаро. Ира фасониша бинем. Мана итальянский. 3-4 расветка дорем, бесангош ҳам аст, бесангош 150 сомон духтаро. Я хуна мекунем. Ин духтарако сабзи талха. Нагу. Бозор неста, мегӯяд хона сутесаку. Ина духтарако бойни иш омадаи глинав. Ишам беҳади бадфасонак. 3 метр 240 сомони. Мамурҷон, чӣ гапак ҷо сӯхтестай? Не духтаро не фасон. Не фасондама. Кия бешухи? Духтаро диде иглам беҳади бадфасон. Бозор да зарар надора охи? Чӣ дохи адане? Ина духтаракон, галое ки мехостен, мепирсден, набад омад ҳастай мақсад касе дар кораи марҳамат. 3 метр 240 сомон духтаро, касе дона мегира, оптой мехардагида арзон мекунем. Нирам бори навай духтаро, нигоҳ кунед чӣ фасона. Европейский духтарако. به من اصفون که زجور برگردم میزنم به نزدچه این دختور نمیگی این دخترکا این متریال رنگ اساسش نامده بسیاری بد نگی که پول نداریم سنگ انا دیده نکه دخترکا حالا دینانگید 1700 سمون دار رنگ اساسی امروز نمیبری با نه ببر این دخترکا با یک رنگ فسانی دیگه سرخک باشه پرت آبی سری من خیلی بوی نکشونا نیست سیاه میپرسین دخترو به سنگش هم هست شوگیه نکشه نمیشه با بابا همین 10 لباس بگی 10 لباس همین سنگ دبر 10 تا اونو سیاهوش نه دخترکو رنگوی به حد بگچه بوده ای ارنجیوش هم داریم کن دیگه من که تخت نمیگم دخترکو نیست سرخه میپرسین این آمده بکو بکارتیم این دختر سرخه فسانی شد نی برای جمع روی نکدم ولی نیورا ولی روی نکدم نویسی بیر بیا این دخترکو با یک رنگی دیگر بمونشون چه итальянский 7 метр 240 сомон гарм что им интересно гарм карьяти انا خریدارو قدری مو سوداگرو برسونده اینجا گرمی میشنم برای زحمت میکشم و یا نمیدونن که ما در گرمی نوار میکنیم این دخترکو کم بیرون 40 گرادوس گرم کانتینر 40 تا دیگه 80 گرادوس شده ژرکاو شده 80 گرادوس شدهش مود نوار میکنیم شما عرقای ما رو ببینید کلوله زدگی نوار بچی وای پند و نصیحت رفت نوار ماتریال نه تختش دقیق یگانه گل